আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। ছাত্র বিষয়ক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে এনএসইউআই এবং ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে আগরতলা স্টুডেন্ট হেলথ হোমে এক বিশেষ সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দিল্লি থেকে আগত এআইসিসির সদস্য বিপি সিং। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিডব্লিউসির সদস্য ও বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন, ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি আশিস কুমার সাহা এবং বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী। সেমিনারে ছাত্র সমাজে বিভিন্ন সমস্যা, শিক্ষার মানোন্নয়ন, কর্মসংস্থান এবং ছাত্রদের অধিকার ও ভবিষ্যৎ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। উপস্থিত বক্তারা ছাত্র যুব সমাজকে দেশের গণতান্ত্রিক ও সামাজিক উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান। आप सब जानते हैं, अभी हमारे यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट नील कमल जी ने बताया आप सबको, छात्रों की गूंज कार्यक्रम इस देश में कांग्रेस पार्टी ने जून महीने से शुरू किया। छात्रों की जो समस्या, जो पेपर लीक का मामला, पूरे मोदी के 12 साल के कार्यकाल में कम से कम 150 बार पेपर लीक हुआ। इसका हम हिसाब मांगते हैं, इसकी जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए। इस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ देश की सरकार, बीजेपी की सरकार खिलवाड़ नहीं कर सकती। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। जो बच्चे शहीद हुए, जिनकी डेथ हुई, उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए और भविष्य में ऐसी गलती न हो कि फिर से पेपर लीक हो और नौजवानों का भविष्य जो है अंधकार में।